भारतीय जनता पार्टीर दायित्व नौकरी जयदेव निर्वाचन मंडल में अनेक समस्या विषय आप तदंत कर सब कथा बुझुं आप देखुवे राज्य सरकार गोटे नियम कले सरकार ऑफिस जेकोसी ऑफिस हो सका 8 दिन 1 पर्यंत खोल कि बालिअंता तहसिलदार आम देखा मिलला 9:30 पर्यंत कहीं आसुना खोल जाऊँगी कौन मतामत खाली बालिअंता तहसील ऑफिस नुहे बालिअंता ब्लॉक ऑफिस रे भी विभिन्न सरकारी ऑफिस रे भी एमाने 8टारे कहीं तो जाऊ नाहंती कारण सरकार एमाने भुवनेश्वर रहउचंती एठू गला बेले बहुत लेट रे जाउचंती जो सरकारी क्वार्टर से को दिया जाइछि ब्लॉक रे तहसील रे विभिन्न विभाग रे सरकारी क्वार्टर रे कहीं रहू नांती क्वार्टर गुड़ाक भूतखाना होउची एवं प्रति वर्ष क्वार्टर रिपेयर बाबद रे मध्य अर्थ उठाउचंती अर्थ खर्च देखाउचंती अर्थ आत्मसात होउची तेणुकरी से माने हेडक्वार्टर रे रहिले 8 ରୁ 11ଟା पर्यंत रही पारंता ताकू हेडक्वार्टर रे रखिया पाई सरकार गोटे नीति नियम करंतु जे सबु ऑफिसर्स माने हेडक्वार्टर रे रहिबे थ्रू आउट स्टेट रे ताहले से ठीक भाव ड्यूटी करि पाइबे। अच्छा आम आ गए कथा पचार सरकार जो डेगरा बाबू सरकार खाता को सरकार जमी जिते अच्छी सब आसो जो मोहन माझी जिन कहते भी आप देखुवे जयदेव निर्वाचन मंडल अनेक सरकारी जगह को बिल्डर मैंने माड़ी बसी रखिंट कहीं आम एक कहूँ ना पूरण प्रधान पंचायत रे आप देखिए 9टा प्लट एवं भी सरकार तो खाता को जापना आप जानते आम बारंबार प्रसारण कलु कि कहीं पदक्षेप नौना सरकार तहसीलदार कहीं कान पत्र देना आम यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन चंद माझी एवं आम राजस्व मंत्री जे अछंती सुरेश पुजारी ए दिगरे बहुत कठोर पदक्षेप नेबे नौचंती मध्य कारण जो माने सरकारी जमी माड़ी बसी माड़ी बसी से माने विभिन्न अनुष्ठान करिसंती घर करिसंती निज पाई माने बजार दुकान करिसंती स्कूल करिसंती एवं से माने कम्युनिटी सेंटर करिसंती एवं कल्याण मंडप करिसंती सबु टिकिनिकी तदंत हबो एवं जो कथा कहिले जोटी कि 8टी प्लॉट जोटा कि हमर ए पुरान प्रधान रे 9टी प्लॉट जो माने विभिन्न लोक माने अक्तियार करी बसिसंती एटा को मध्य इनक्वारी हबो एवं या मध्य कार्यानुष्ठान तांका विरुद्ध हबो केही रक्षा त्राही पाइबे नहीं कारण हमर मुख्यमंत्री महोदय जीरो टॉलरेंस करप्शन उपरे दुर्नीति उपरे से काहाकू भी छाड़िबे नहीं तेणुकरी जो माने सरकारी जमी के माड़ी बसी बिल्डर्स माने हो जेडे बड़ व्यक्ति हो से माने से खाली कर देवा दरकार मनरु मन खाली कर देले भल ना सरकार जिते आरंभ करेंगे खाली करवा से अवस्था खराब हो तेणु मोर कहवा कथा हूँ कौन कि जे भलरे भलरे से माने सब खाली कर दिंतु जदि सरकारी जमी नेबार अच्छी लीज रे नियंतु गवर्नमेंट ठारू टंका बांधतु लीज रे नियंतु सेटा भल हम नीति नियम भितर आ मन इच्छा सरकारी जमी निजर संपत्ति भावी जदि निज अख्तियार को नहीं जीवे गवर्नमेंट कदापि छाड़े ना क्षमा करेंगे ना बहुत फाइन बांधि देवाक पड़ो तेणुक ये विषय सब विषय मु बारंबार मुख्यमंत्री सहित राजस्व आलोचना करी अन्याय अनीति दुर्नीति आम हवा को देवा नहीं जिते आप देखते तहसीलदार दायित्व अच्छी ना सरकार जमी जिते लोक नहीं जाऊँ इनक्वारी करने कथा ना जिते बेले जी भी अभियोग करिवो तार तहसीलदार दायित्व आरआई को पठे सुपरवाइजर को पठे तार तदंत करी तदंत अनुसार रिपोर्ट अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करवा जिते यही कथा कि आप जो कहते तहसीलदार निश्चिंत कार्य ग्रहण करने कथा जो अभियोग नहीं लोक जा पहुँचते तहसीलदार पाखे जो सीट्रे बसुँच कथा शुणा कथा लोक अभियोग लोक गला तहसीलदार कहीं रागिकी फायर हो नहीं रागीबाटा तो बहुत खराब जिनिस कथा होचन कि जनतार टैक्स पैसा रे सरकारी कर्मचारी दरमा पाउछंती राजनेता दरमा पाउछंती तेणुक एटा उभयंकर कर्तव्य जे सेमानंकु सेवा जोगाई देवा
ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହବ, ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ମାଲିକ, ସେ ଯୋଉ ରାଜନେତାଙ୍କର ହଉ କି ଚାକିରିଆଙ୍କର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦରକାର। ଯାହାକି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିକରି ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତେଣୁକରି ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ଯଦି ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି, ରାଗିବାଟା ଆଦୌ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନିରାଶ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ସରକାର ଜମିକୁ କିଛି ଲୋକ ବିଲ୍ଡର ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ମାଡ଼ି ବସି, ଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା, ତହସିଲଦାର ଗରମ ହେଇ କହୁଥିଲା କେତେ ଦୂର ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥା କହିବା ଠିକ। ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଲିକନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ହେଇଛି ଯେ ଗୁଣ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଗଲାନି। ହୀରା ମୂଲ୍ୟଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଛୋଟ 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 ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ପୁରା ସରକାରୀ ଜମି ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ି ଘର କରିକିରି ବିକି ଦେବାକୁ ବସିଲାନି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେ ଗୋଚର ଜମି ଥିଲା, ଏ ଗୋଚର ଜମି ସବୁ ଯାକ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚର ଜମି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ମାନେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ୟାର ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାରୀ ଜମି ଯେ ଇଞ୍ଚେ ବି ନେଇଛି ସେ ଜମି ତାର ଫେରାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଗାଈ ଗୋରୁ କୋଉଠି ଚରିବ, ଘାସ କୋଉଠି ଖାଇବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଯୋଉଟାକି ନାଳ ସୋଠ ଯାହା ବି ଥିଲା, ଇରିଗେସନ ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରାତି ଦିନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ନଜର କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।